الرحيم سجود عندك الله نيوني ينفوت دو وجنديرين في دين الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أدي لرينته كأي غنيو وكيمو يا راكب عن سعادتي خدم كأي أنو مالال منجانgo nunko an nunko miwaja salien ibara imakosa abonni hajumao. Toi ennemi de soi-même, toi qui méprises son bonheur demain, ya mutawali mutitihil azrai ko anyo njati do ginyo ikanyo mumbale joon. The result is coming. Wama adina ko wola no ko musuti arai iye komodi ko anwoni jofojo de chati do e kala ko tampino itama nyande danga. Toi qui amouraches son implacable ennemi, zallazita khallaka bitamwili wal fuduli ko ayu jikkinorɗo fenande e kalsum kala banteya te foy ñala kala banteyagal nafata ko hay fus. Toi qui s'es habitué au commère, au chimère, ibara tantan ya bani mala yaskunuhu ko ayu sortu ɗo soobeno ƴetta ko dagi e ko harmi darna nokku ka a hoɗata asiko a hoɗi annaw ɗo ko daaka a hoɗata o kuna daaru mamati ɗo ko kamaye hinaka wuure a ari a yiɗi mama soroma a yiɗi soroma a yiɗi baabe ma en a yiɗi goreɓe ma fatike anda sikkude ɗamari kala banteyagal accowal ma ɗo ko wonirɗa komo komi woniri komo ko par ce que en ala jokkude fiika tawoyten allah ton wonade en aljanna. Mutammo bima la anihi ko año soñjorɗo ko ndaara ɗum darnugol cuuɗi da sooda otoje e ko waɗitata no ɗum ndaarama rafidu ma anihi ko año hawtuɗo ko landitoroyte ko dewal allah ngal munfalitan min al birri hiɗa dogi pottiti dewal allah ngal fes hay siɗa rewde allah ɗa juulude ɗa horde kono laaɓa ɓay a ñamay ko hendiɗa o a yahay ka duwaka yaade a seeditoto ko wona goonga hiɗa añani a yiɗana yimɓe ɓe moƴƴere ɗa rewde allah kono dewal ma ngal laaɓa. Ateke ko kono waɗata ɓaawo ma joddi ndin a tawete ɓay ko ayyoɓete namura bamay hambira. You won't be absent, brothers and sisters. Toi qui bâtis ce que tu n'habiteras, ibara tambi kono imi ko sen afe igo kono afe itali taw ita foro farannade ka adna ga kono ɓay a hotali ka allah andi do allah no sutima no habbol ma joldi istinadan bi amalika tikkude golle maɗe un salaire conséquent koko golluɗa ko yoɓeteɗa andi wonɗa foro farannade kuto sooda siman sooda janɗe sooda jaare sooda e otoje e porto carte tawa hinano laaɓiri andu do allah no habbima. Et puis ben un homme averti en vos deux a wajama a jaɓali si allah nango yima o jaɓanta goto toranagol ma faa ɗullay goto arata ko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam man en avocat on susta adade intervena yedduɗo yammaluye allah. Tu te préoccupes de ce qui ne t'intéresse guère au détriment de ce qui t'intéresse, répudiant le vertu ni ala te you fool yourself you wondri allah an jofinay woni hoore ma ko an tu wondoyto probléme ma an tu wona tasir wasiratu wisra okra goɗɗo bonnata goɗɗo rondo wa inta ɗum musqalatum an ilahi hamliha fala yuhmalu min shay'un ko jeyduɗa e goɗɗo o ko weltuɗo woñande dargal sa wimo yo ar o faabo ma himmo ŋaɗɗili aray ko hoore ma mapinma ko yata nafsi nafsi ko hoore am mapinila myself ɗulle ko sabi komo sabbodirɗa tigi si jaaboɗamo sinan a jaabotako hay.
ya aqbal wara ko ayu jofi ɗuɗo ɓuri tagge fongo fo jamiha fil hawa ukkiɗo e beleɗe aduna tun a juulaygoy a janggay a hooray kono nandi ɗum ɗo ko ñemba ɓay ala accude kadi ko Allah yamirma kon awkiniri ko moƴƴi kon e ko boni kon Allah daani la talbisul haqqa bil batili wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun waton ukkidir gonga o fenande o waɗon ton foro fara al hara hiɗon andi on tim kono idiya pra a c'est que a tem pas a ala jaɓude faamu jaɓude ko Allah yamirma ko wanno nobbi won a on ɗo ma wowlande. Aussi naïf que toi meurs de ton évasion à tout prix pour les délices d'ici-bas, pour l'Eldorado j'ai peur. Mobamen kaliwola te kafara bola kala wondo de yitan yofi buri aduna on fo haray o ittata kafara parce que gonga o ala ko yofi diri wa banmada ala e uggino to boy fewndo o kawajete o se yifure suninkinde mbaduna kon hara ko théâtre on parce que jodi kitoto de gepoki e hebi mura parce que jabali wawude hoore ama bidarillahi wa bihi ihtarata ina o aduna dugulajo awa sejo gerda jamfima ina on jatiɗa ñande yoddi ndin ari o ko ni se hikkata ɗon hara ni se ɗen nafata i jubara yelle ima gañoma on jallima hombo cheytan no hekkitude no jalde ko wonɓe gerde kon ɓayre jaɓali waɗude ko dandata en faale makko on ko lette ɗen kanko o faalana en jaɓali noon en jatike mo kanko gañomen on. Ce n'est pas par la vie vulgaire, arrogante que tu te laisses tromper, nin sa bele yi makko nonna, nin se molana no habbima ñande e Allahu jonni tatama joddimani. Sayata arafu satura, fo andodiro yay ñande darna, sayni wajo to ɗon mi faminkino ko moƴƴi, ko mi jokki andoto laaɓa e posde ñande satura a yi'ete kadi. A yi'ete ka hikkotoɗa ɗon ka lojeteɗa ɗum noon e lancora ñande darngal wasi iidi gasi ma juma ɗo gasi mo ɓe no hotirta ka mum noon ko noon lancorten mo ɓe no andi ka yata ɗo yahoɓe aljanna ɓen plaque je no waɗa ko ɓen ɗo yahana e hoore mum yahoɓe yiite ɓen yahana hoore mum kono en jaɓali mon frère ay ko sowaɗɗa hunde maɗa añani a falanaka goɗɗo moƴƴere ma a hulata bonki wo bonki a yondinora ko turi Allah a hoolaki tigi tigi ko Allah tun gaynata a shirka ya ɗaɓɓay goɗɗo goo ko wiyata yo walle haajuji ma ɗin hunto ɗum ɗon don an déjà qabla isin ko wiɗa inna allaha qadirun ala kulli shay'in allahu il est le tout puissant l'omnipotent ko wawi ko ɗo ko an a wi a hinago parce que a yeehi ka goɗɗo goo a wi yo walle fi haaju ma no sottira donc Allah moƴƴa ma o gaynata andi a bonni dina maɗa man ashraka billahi faqad hurrimatil jannatu lahu kala sirkanɗo Allah haray aljanna on harminanama mo sirkangol Allah na yagol ka église tumboy ko moltotoɗe yahi ka karamo ko baatini chauffeur ɓe gomi to hay ko ɓuri faddude shirk ko haray ɓe waɗi kaccumum ka direction maɓɓe ɗum ko shirk maître siɗo mari kaccum ɗum ton itte ko shirk a ɗaɓɓi goɗɗo go bodyguard goɗɗo man yusinga ko ɗon dandatama on ɗum ɗon no ɓuri kodduri e Allah ko ngol baaka wolba ko ndutal kuruba ko leppi jeeɗiwoy kala ko waɗuɗa ɗum ɗo do ya andu a ɗimmiti Allah e dewal ya andu biɗon dina ma kam boni wallahi haray ka boni ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam maaki kala sirkalɗo Allah kala ɗaɓɓuɗo goɗɗo goo ko wallito ɗum huntana ɗum haaju ara hina Allah o tuggi
haray aljanna on harminanama kono ko welata en ko menen waajotoɓen ko yomen innu men newinani on diina kan. Tu vois, maintenant c'est que c'est simple quoi, c'est que biji satta de sattinta pijini. On tigi sat ronkata sattinir de goɗɗum ko Allah dalani on tigi yo wowlu ko. Waman yakhlul yati bima khalla yawmal qiyamati wa huwa makhlul. Kala gan ronkuɗo wowlude ko du'a wowlandi men fese nanoɓe kon. Fiyo goɗɗo welto yo andu o aro e ñande dangal hara himo jolka o sifo o yeeto no yimɓe ɓen ko duwanoɓe yeetade ko. Tu vois, kono inayo ceernojo batini mono, inayo yeeyowo drogue mono, ay fayin ɓenɗo si monanikema haray andi gasade sa holliɓe haaji ɓe réglannoe tamam ay a perdi ko hiɗe welsidi noon ndu muradu ɗon shirku ko min o ndaare Yusufu o lappi 14 ans ka prison fii tum himo wi kaari an a sokama a yaltiga yetanoelan patron an min hadduno ko quelques heures mi wonayno ka kaso ga mi hoota ɓay men tawi ɓeyngu makko tomi kono fottana ɓay wala nantodirede kanko madame ka saare ka galle yoɓe artumɓe sokalan hatta hiini c'est que hatta hiini farhil malati ha debbo wel to iwa ka ɓerde makko Allah dal tu vas taper ici 14 ans 14 ans annabajo vous voyez fi Allah dal hanno yetoɗa Allah yoɓi yaltine ɗo ine noon en fof ɗe ñeƴƴa bakanji hiɗe luuɓa haa ko fofaako a perdi c'est vrai i kala kungo hendike mbuuɗi ko hendoto ko e juuɗe ma way ɗum ɗon kadi be sumoya ta Allah a wattitike Allah wa abattahu a rewimo wa tawakkalta alayhi a hoolorimo a sumoy ça c'est clair si ko min c'est la même chose kono on jaɓata goy on jaɓata dimanche jeɗen na ɓe kay distoji shirkande Allah onon kadɗo yawde karamo ko dimanche jeudi o ɗon karamokojo fenowon baadini ko ɗon o yiyata ndeññande o yiya bettiyagal magal tafuyagal magal ɓay wara habbo ha gayna wolude ko wowlata kon so fuɗɗanoma waddude ma e kawte ɗe e ɓeygu ma e ɓiɓɓe ma ɗen kaalijo ɓalejo no hikkonanma ka nano a waɗoyta fokkitiyage yaadu voyage a yara e ɓaawo rawhaniyam kon hinoɗa andi yaaruɓe yeeso ɓe nduron kumarsimde ko arre kilu ɗo ɗon an mbiya haɓidi Allah mon frère terto hoolora Allah tum ala bansan God alone count on God alone hoolor Allah tum ndaara woni man yatawakkal alayya ana hasbuhu kala fawi hooloɗo la min tum mi reglana e mo haajuji makko ɗi ala noon wowlowo man asdaqu min allahi hadisa gonga wonta gonga ha ɓura Allah ala donc o fodima wondema o kippa yer ko hoddiranma kon par ce que kadi karamokojo mo yataka mum o gaynantama miskala zarratin o gaynana hay moore makko o gayna ini si ko gayna e noɗo hina an o miskino o tampuɗo shomowo sonjiɗo arata acciramo 30 000 50 000 o jaɓati ko biɗon anta you are stupid you are stupid my brother anta habib tu es naïf je suis naïf c'est malheureux ɓurɗo jasude on ara landoɗa on ɗon e haaji ma haysi tawi ko karamo ko jon mari étage e 4 je honɗum ha honto kono andu do ko Allah hokkorimo ɗum ɗon kala ko Allah fodalima ko nga heɓata kala ko foduma ko nga hendo wallahi c'est golori goɗɗo e goɗɗo l'idolâtrie et le polythéisme va nous lancer dans les échos de l'enfer hoolorgol goɗɗum ma goɗɗo goo ukkoya en ka umango jahannama kala waɗɗo ɗum yo hoolo ko sumoyo
terto holora Allah tum terto gagna nande terto tambitagol e bondo o ittoma gorko ma debbo ko bondo kono maymo addande ma goddum an yiɗa muudi e tuwa kosi tu vois c'est malheureux a tefa a landaki si Allah no yiɗi ma si no yardi wole wallahu wa rasuluhu haqqu an nurdiya in kunna mu'minina ko Allah e annabi jom hande weltingol taron ko wowlugol gonga on fi o patron joɗa monoto ma o sabujo ma ɗo on waynodira ma kala mokojo batini on monoto haray fayi a huliɓen ɗon a acci Allah ukkike e probléme adaytal huda a anni pewal ngal wa ilayhi jarjartal huda yahgol ka pewal hiɗa tonginde teppe ɗey ala jaɓude gundude yahgol ka pewal iɗen wadde ko moƴƴi konkono iɗen lancude ɓuri ɗum ɗon goɗɗo wiyama noon ɓay tun an aɗa jokki waɓɓutuji ɗin joyi sa jokki ɗin ɗon tun Allah yafotoma Allah ko yurmeteɗo ayi sa jokki noon kadi ko Allah inni wata waɗu ko islam taba made dina kan jiɓitetake welda e Allah Allah ɓay posan toute entièreté ukkoɗa ka dina tertoɗa ko haɗuma ko yer ko wawɗa kon fop waɗa ko yamirma ko yer ko wawɗa kon fop kono o shirku kadi tampinayi si barrage waɗama ɗo joni wiyama mo ala talkum ma kurundahum sila ko shirku wi yo waɗu innama ɓen ɗon ɓe feƴƴata ɗo kara han tawata on ti baka wonma leppi jeeɗiuma sila hunnara ko karamo ko jowolama buy ko ga luttata feƴƴoyta c'est malheureux en jaɓaade hakkunde mon Allah foññe e nama hino wawi sansude kodduru e Allah yerto kum puucu kum ñuggu hum kun no wawi sansude kodduru e Allah boofo duudu no wawi sansude kodduru e Allah moƴƴi onon kadi accengol jofiɗugol men e aray tawa noon on karamokojo mooloɗɗa maayi ma no nawni ɗo yaade kala tane mi daaroya karamoko en hiɓe nawni koɓe sakkitorta ko mayi andi a maayi c'est ça c'est dommage kono en ala jaɓude ɓen ano yaltirɗen ɗo c'est fini ya foyi mo ba menke ay sarala wolela mo beedo ko huwi konko ɗum yoɓe ɓe sa uddinike noon tunda andi sa maayi fanɗo siko yiite natta e siko aljan iɗa andi sa ala ñamude jawdi harmuni a ala wikkade alyatima a ala wuddude a ala nafiyagal a ala tambitade waɗo bonki yewo drogue ma waɗo zina a seeditotako ko hina gonga ɗin ɗon piiji fof sa alda ɗin ɗon andu a lumbi sina ɗum wata ndaroyo hay nokku andu haray ko a haɓidude Allah woni tawoyde Allah ka mum tu vois haray gasani en ɗuɗɗini wolugol ɓenna oustad Hamid Boye ɓen yeetikema ayi ko ɓe wonta fi sir ɗum oustad Hamid Boye ko wahabiya ɓe fembu tuware nden ɓay ko fuutani hari ɓen maɓɓe no accana ni e ni tu vois na yo wowle enen ɗo na yo wowle de ça va se savoir, tu vas tout voir. Mamé Titoum, tu t'acharnes contre la droiture et tu mourras avec ta désinvolture. Haltu bin hanna alamati birrika fi shahabai. Tawsida andi mande dina makan arika ampoule rouge si ampoule rouge mubbi don andi ko masibotum. C'est ko kaɓata ko waɗi ko wata feƴƴo a waɗo e joni accident. Si tawi ko ka oto ma ɗanningal par ce que aray nebban alaka moteur ma awa an ka dewal ma ngal lanni wonde masɗi bo awo miwo en nanga soobe waɗi en nanga soobe en nanga. Est-ce que tu es persuadé que les signaux de ta dévotion sont au rouge et que rien ne bouge? Imaginani wallahi de yurmi wa anna birraka musaffi'ul ajnihataini tawsiɗa andi dewal ma ngal tappidiri gabiti njabi ansami jabolal
dewa mandal tapi gabitino maide ara joni ala dewa awaja ma jaba ya moni ni Allah ha o ari o ferma dambugal tububu en on tumara isa tubi nafata tawsi da andi dum iko to fene butu atwa ye itoda no joni ndara ko wonda ko bonda ko mo intina do elawa. Est-ce que tu sais que ton vertu bat ses ailes et tes actes sont à la poubelle? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal mushrikun. Allah non do rewda Allah rewa Allah do moni namo wobbe kan do be wobbe kanyum Allah no wurti dum be don be rewa mo be weltina dum on ko an andi si tawi da fala ukitoda Allah wo timmina e dina makko kan hay si bandiji dingino adi o timmina e kan wo fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafir wo si enen do en sali ke rewdi Allah addanay e dina ka wobbe go maccantobe ka tu vois minni kama anna kitara lay ala sikati sani ahan alaman aniruku bisahi. Comme le train d'Allah sur les rails roulera, naïf est celui qui ne s'embarquera. Train Allah on peut y aller. Au taf du père du haut comme yawani. Pas train au y aller. Dina Allah kanka tim net. Allah o hali bunga fi amri. Allah ko yamiri ko dum o for lay kanko. Sida le fala jaben si de fala acci. Kono ite yurmi. En japata. En tout cas, le train d'Allah sur les rails roulera, n'est naïf que celui qui retardera. Beni dodi bila dodi ta. Si goddo hawkima, goddo hoccete. Goddo wi divorci o gorko do ala goddum debbo go ara no habboni mo don waccolu wela dusi gambe. Debbo kadi si tawi gorko dampimo goddo go kadi faaletemo. Si en fa jogal dina Allah kan wobbe go kadum Allah tagayde do yiddi yuhibbu wa yuhibbuna hara mo yidi be yidde yidi na de o julugol tum na o wirduji tum na hajju itikaf tum na zakka tum de o côté aka di l'autre versant ayara aka di page mo Allah hadi on kadi awada ayara on kadi acca di on fop sina en perdre. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة